Gandang gabi guys, meron tayong fight na Kaizen ng brand guys. Sasalpak natin sa Honda Click 125. Ayan guys, yun yung stock. Papalitan natin na Calcal 5 guys. Kanyang brand ay Kaizen. So ayan guys, tatanggalin ko lang yung mga bolt. Ilalagay natin yung bagong pipe na dumating guys dito sa Honda Click 125 guys. So bali dalawang bolt yan guys, tatanggalin natin. Tapos maya maya tatanggalin din natin yung bolt sa ilalim guys, sa my head. Yun yung nakakapit ng ating tambutso rin guys. So ayan guys, gabi tayo gumagawa. Maraming salamat pala sa tiwala sa aming munting shop, Teo Motorcycle Shop. Punta lang kayo dito guys, yung guys magpagawa dito sa Purok 4, Barangay Tondo. Yan guys. Yan, tinatanggal ko lang yung mga bolt guys para ma-access na natin yung pipe na tatanggalin natin guys. Yan, yung stock pipe guys. So ayan guys, abang-abang lang kayo at maya-maya sasalpak na rin natin yung bagong pipe na nabili guys. So please like, share and subscribe guys ang aking YouTube channel, Ferdinand Tagang. Pakitulungan naman ha. At ang aking Facebook profile, paki-follow na rin guys, paki-share, like na rin guys. Ayan. So ayan guys, tatanggal na natin yung dalawang bolt. Tapos yung bolt sa ilalim guys, tatanggalin natin yung 10mm bolt guys, tatanggalin natin. Ayan. So abang-abang na lang guys, maya update ko na lang kayo. So ayan na nga guys, tinatanggal na natin yung bolt sa ilalim na 10mm guys. Gamit tayo ng ratchet guys. Ayan. So tatanggalin lang natin yung dalawang bolt guys sa ilalim para matanggal na natin yung stock pipe guys. Ayan. So maya maya guys, ilalagay na rin natin yung bagong pipe guys. Ayan na nga guys, yung elbow na bago guys, ikabit na natin. Saka natin ilalagay yung mismong tambutso guys, yung Kaizen brand. Ayan. So ayan guys, oh, saktong sakto yung kanyang elbow guys. Plug and play guys, ayos na ayos lang, pang click talaga siya guys. Ayan. So ayan, titignan lang natin yung bolt guys para ma-access natin. Yan, gumamit din tayo dyan ng 10mm guys na close range guys. Yan, kasi medyo masikip yung ilalim guys, hindi kasi yung ating ratchet, kaya gumamit tayo ng close range 10mm. So ayan guys, hinihipitan ko na yung dalawang bolt na yan guys, kaya maya ilalagay na rin natin yung kanyang tambutso guys. So abang-abang lang guys, mamaya isa sound check natin itong ating ini-install na bagong pipe guys. So ayan na nga guys, ikabit na natin. Yan, bali ibobolt na lang natin guys yung mismong pipe guys, yung sa guide, para hindi gumalaw guys. Meron siyang washer yan guys, stopper na kasama guys, para mailock na natin guys. So ayan guys, hinihipitan ko na yung ilalim guys. Maya maya dito naman sa likod guys, ilalagay na natin yung lock ng bolt guys para walang palag yung ating tambutso guys. Yan. Yan guys, inaayos na lang yun guys. At malapit na tayong matapos guys, maya maya abangan nyo na lang. Sound check tayo nyan guys, di mawawala yan guys. Ayos, ganda guys, titanium guys, titanium yung kanyang pipe. Yan. So ayan guys, ilalagay na natin yan guys. So ayan guys, nasukat na natin yung bushing guys, kasi may kasamang bushing yan guys. Yan, parang spacer guys, kasi malayo yan guys, kailangan ng spacer guys para hindi siya papalag. Yan, kasama na yan guys sa tambutsong nabili natin guys. Yan, tapos ibobolt na lang natin yan guys. Okay na yan guys, goods na yan guys.
So ayan guys, gumamit tayo ng impact wrench dyan guys. Bali ang bala nyan guys, 14mm guys. Yan. Yung stock bolt pa rin yung binalik natin guys. Ayan guys, hihigpitan na lang natin yan guys. At goods na yan guys, para ma-sound check na natin. So balay na guys, ikabit na natin yan guys. Yan, pinabanda rin na natin yan guys. Yan, may silencer yan guys. Tapos try din natin tanggalin yung silencer guys. Hugutin lang natin guys kung ano yung pinagkaiba guys. Yan guys. Yan, yan. Nice guys. So ayan guys, testing natin, nakalagay yung kanyang silencer guys. Bali ayan yung tunog niya guys. Ayan. Tapos try din natin tanggalin yung silencer guys, kung ano yung pinagkaibang tunog guys. Bali nakatornilo lang yung kanyang silencer guys. Yan, tinanggal na yung silencer guys. Ayan na yung tunog ngayon guys, mas malutong.